पका ये कौन छाड़ पानी पानी छाड़ जय जगन्नाथ सांग मैंने यहाँ मो चैनल द्वितीय वीडियो आम जाऊँ माछ धरिया नई की जोर वर्षा हो गोटे जरी पूरे आसीगला जाऊँ आम घर ये पाखे साईटा आम बहुत जन जाऊँ फुल फुल मारी सब आम जाऊँ मु तो फुल पिंधि ये गामुछा पिंधि टोका आई हितेश आम हैंडसम बॉय वर्षा हो ये जाने सुनी कि कैमरा आगे देखिए क्या भाई काल मोरे मते जाने सुनी कि एला से तो घर पाखु आसो जिडी चिंटू जाऊ न मुहा टोका न से सत घर पाखु माने निज कैमरा आगे अधिक आसियो बोली घर पाखु आसिलानी कहला से दौड़ू जालटा देखै दे जालटा सब माछुआ भारी गलो माछ पाई एबे हमें जिबो माछ पाई नहीं नहीं सेगु धरिबो जहाँ भी अधिक जदी माछ पड़िबो आ कोटे की आइलानी आन जाउती घंटा बडी होबो आ जदी कम माछ पड़िला आज रात पिला माने कालीटू माछ धरिया पाई प्रोग्राम हेलानी जे एपर्यंत हैला माने एबे बाहरी गाउन सब पिला कोन आसी 10 10:30 8टा बलटू गलानी एटा फास्ट बना गला वर्षा रे माछ पड़ियो कि नहीं सेटा भी आमे जाननु आमे जाउजु महुर फिस्टा टे घांट टिके हो केते वर्ष पर जाजे माछ धरिए बहुत वर्ष हो गले जा बेले 2-3 वर्ष है जोनी हम बेसी हो बे हम बाजार सेठी मोइडा यार तू डेली जाउ रेगुलर हां तो रेगुलर पार्टी ये तो पार्टी यार नु पबजी खेलियो हमर सहित खाली सोदा खाइबो भूल भाल करियो बोली एनिमी मारिबोनी खाली लुटियो लूट खाली करियो हां हां मु तो अधिया लुटे आ गन तू लुटो न दियो कैमरा रे पानी पड़ी गेले उदा हे गेले फोन तो मुह को देखा तू कोन ओह जहाँ जेती देखा जाउछ देख एरे पहुंची गलो पठा ऊपर गड़ुछु सब से पइलडी से फारिस्ट बोला एडी पकेइबो एडी को माछ अछि एटी ओडा पकाई देबे चला माछुआ दीपा हमर माछुआ मते छदा देखौन बे तू तो निजे नौ लाभ को गडू गडू किछडी माछ आसु न देखिलो पानी गडीले माछ आसु भाई मैं डल गया गल गया अरे बे जाल पड़ियो गामुछाटा एटा हमर भसाणी गेथला गामुछा हां मारिबू ओए पड़ीगलु एटा से पानी रे होउनी बे पानी रहउनी एठी मारे बाली रह बाली रे मारे होउनी पसिया दाबी हेउजी एटा हबो माटी रे हो पका ये कौन रो भाई से घोषाड़ा गो पछ मारि पे मारे हाँ साढ़े सोधिले पोहला बढ़िया रे पोळा तो बढ़िया पडुची रे दीटा 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 पोहला पानी रे भाई पुराना तू पानी रे पुराना माछ मोर छड़ जियो डी जाओ आउ जति रहलो सब से पड़े जाओ एला सब जाओ माछ पड़िबे पोळा पोहलाटा देखे ओ रेडी गेडी संडा तम ना भी आई पोहला धरे झाड़ी पकाओ बे
पूरा धरने पूरा जोरदार लगी पड़ी हम भाई मैंने तो आरके ब्लॉगर कहीं कड़े वाला मतलब पाऊनी आरके आरके ब्लॉगर जी ओनर जी से धरती देखी पारे आपण मैंने आम हितेश ये हैंडसम बॉय कौन कौन धरलु कौन धरलु कौन धरलु कौन हाथ में पशिला अवस्था खराब खराब हो जाए परिटा କାଠ କଇଁଚ ନା ଉଲ୍ଟିଆ ରଖୁନ ଛାଡୁନ ପାଣି ପାଣି ଛାଡୁନ ପଳେଇବ ଛାଡୁନ ଛାଡି ଦେ ପଳେଇଲା କାଠ କଇଁଚ कैमरा मो कथा बुझुत ना बुझुनु କଣ କିଛି କହିବୁ କିଛି କହିବି ମାଛ ତ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଦେଖ ଆଖୁ ତାଣି ସବୁ कला पड़गलान सब ଦେହାତି ବି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆଉ तू मु तो भाई कला बहुत पड़गले ମାଛ ନାହିଁ କେମିତି ବା କ'ଣ କରିବା अरे गोरा नरे पड़ जेते जेते कला थी सेते कला पड़ले ना नहीं ओहो आ कोन कहबा माछ हमर काई नई के आसुंदी माछ हमर ये हमर रॉकस्टार आको मीट कर था सॉरी मीट कर नहीं देखो देखो हम गुडू भाई गुडे हमारा ये इंस्टा स्टार ବାଲି ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣଟା ସେଇଟା ବାଲି ଘୁଙ୍ଗଡ଼ା ହଁ ମାଛ ଧରା ସରିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଆମର ତ ଏତେ ମାଛ ନାହିଁ ଆଉ 3 hours later ମାଛ ଧରି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ଏକା ଯିବୁ ଫିଷ୍ଟ ହବ ଆମର ମୁଁ ଶିଶିର ଫିଷ୍ଟ ହବ ରେ ହଁ ବା ପଇସା ଦେ कितना छाड़ीबे 50 50 भाई तो नहीं तो और ठीक है मैं पे कर दे किसी ଯେତିକି ଅଛି ଭାଇ ଦେ ଆମେ ବଜାର ଯିବୁ ଆଣିବୁ ସଉଦା ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ଯାହା ଆଣିବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯିଆ ଚାଲ ଫୋନ ପେ ରେ 12 ମାସ ପରେ ଆମର ଏବେ ମାଛ ଆମ ବଜାରରେ ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟା କଲା ମାଛ ପାଇଁ ବଜାରରେ ମାଛ ମିଳିଲାନି ସରିଯାଇଛି ଆମେ ବୋତା ଖୋଲାଇଛୁ ମାଛ ପାଇଁ ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି ମହୁର ଘାଣ୍ଟଟେ ହେବ ଆମର ଆଜି ଟାଇମ୍ 8ଟା ହେଲେ କେତେବେଳେ ହବ ଜଲ୍ଦି କରୁନ ସଇଲାଇଁ ଆବା ଏକା ଧୁଆ ହେଉଛି ମାଛଟା ତମେ ବାବା କୋଉଠି ଥିଲ ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା ନିଶା ହେଇଗଲେ ଆଉ ରୋଷେଇଆ କିଏ ଜାଗା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଢ଼େ କଡ଼େଇଟା ଆଣୁରି କଡ଼େଇଟା ନେ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ ସୁସା ମାଛ ଚର୍ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାହାରୁଛି ଆମ ନଈ ମାଛ ଆଉ କିଣା ହେଇଥିଲା ବୋତା କାଲୁ ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଗପୁଛୁ କ'ଣ ରେ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ଇଏ କନୁ ରେଡ଼ି କନୁ ଏଗୁଡିକ ଟାଙ୍କି ହଁ କେତେ ବିକଳ ସେ ଭାଜୁ ଖାଇଦେବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୋଳ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ बड़टा ना जाले धरला ଜାଲରେ ହଁ ଏତେ ମୋଟାରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏନ୍ ଧରିଥାନ୍ତି ଏତିକି ପରିବା ଏଠି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଉଥିଲୁ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ନା ମୁଁ ଲଗେଇବି ଲୁଣ ଲୁଣ ହବନି ଆଉ ଲୁଣ ଆସିବ ଖୋଲା ରଖିଛ ବାନ୍ଧିକି ସିନା ରଖିଥାନ୍ତ रेडी रेडी पूरा लाइट लगाई ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଯେତିକି ସମୟ ହେଲେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାନ୍ତା କଣ ବଜାର ଯାଇଥିଲା କଲ୍ କଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି ପଇସା ଲୁଣ ହଳଦୀ ନେଇକି ଆସିବ ଲୁଣ ଅଛି
ହଁ ତ ଆଖି ଦେଖାଉଛି ବୋଧେ କଣ ଦେଖିଲୁ ଦୂର থেকে ଆସି ଦେଖିଲୁ କିଏ ବଡ କିଏ ଛୋଟ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗୁଛି ସେମିତି କଣ ଅଖାଡ ସରିଯିବରେ ଭାଇ ହଳଦୀ ମାଛରେ ଆମର ହଳଦୀ ପଇଲା କେତେ ପଡ଼ିବ ପକା ଏ ତାରଟା ଗୋଟେ ଟେକବେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଲୁଣ ମାର ରୋଷେଇ ବାବୁ ହେଲା ଆମେ ଲୁଣ ମାର ଭଲ ଭଲ ଲୁଣ ବି ଚିରି ଆସୁନି କି ଅଖାଡା ହେଇକିରି ଚିରି ଆସୁନି ଏଇଟା ଉଞ୍ଚା ଏଇ ମାନେ ଦୁବାଇ ସେଟା ଠିକ ଆଉ ପିଟୁଆଟା କଣ ହେଇଗଲା ମିଛରେ ନା ଆଉ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ ମୋର ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା ରୋଷେଇଆ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ବଇଛି ଭାଇ ତାର ଭାଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରୋଷେଇଆ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଆଟରକୁ କଟାଳି ବାଗେଇ କାଟରେ ବାପା ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋଷ ଦଉଛି ଆରେ କହିଲା ଇଂଲିଶ କହୁଛି ମୁଁ ଆଡ଼ୁ କ୍ୟାମେରା କର ମୁଁ କହିବି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟର ପୁଅ ଲେଖିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ କଥା ହଉନି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛି ସେଇଆ ଚିଡ଼େଇବୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତୋତେ ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବୁ ଆଡ଼େ କହିବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟର ପୁଅ କହିବୁ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବି ବଟ ଦ୍ୟାଟ ଫ୍ୟାଟ ହବୁ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନ କହି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ କିଶୋର ଭାଇନା ହେଲେ ପେଟ ନାହିଁ କ'ଣ ଉଲ୍ଲାସ ଭାଇନା ତାସ ଖେଳ ବି ଏଠି ଚାଲିଛି ଫିଷ୍ଟ ଏପଟେ ତାସ ଖେଳ ଏପଟେ ନାଇଁ ପକେଇ ଆଗ ହଁ ବାବୁ ନିଶାଣି ପକେଇ ହଁ ଚାପଟା କାଢି ଚାପଟା ଧରିବ ତାକୁ ଜାଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେ ବାଉଡ଼ା ଡାକେ ମନେ ପକେଇବନି କ'ଣ କାଳିଆ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରୁ କରିଦେବା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦୀପା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରାତି ଅଧରେ ଫଟୋ ଆମର ରୋମିଓଟା ଆମ ସାଇର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୋମିଓଟା ଆମ ସାଇର ନା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭରାତ୍ରି।